काउंटर्स तमाशकारे अपने कमरे में रात के खाने का इंतजार कर रही थी, जैसे कोई सजा याफ्ता मुजरिम अपनी सजा का इंतजार कर रहा हो। उसका शौहर अब क्या करेगा? क्या वो घर पहुंच गया है? जाबर जज्बाती मारपीट पर तैयार, वो क्या सोच रहा होगा? उसने क्या फैसला लिया होगा? घर में चारों जानिब सन्नाटा छाया था और हर चंद लम्हे के बाद उसकी निगाहें दीवार पर नस्ब घड़ी की जानिब उठ जाती। उसकी मुलाजमा आई और लिबास तब्दील करवाने के बाद चली गई। घड़ियाल पर 8 बजे और चंद लम्हों के बाद दरवाजे पर 2 मर्तबा दस्तक हुई। बटलर अंदर दाखिल हुआ और रात के खाने का ऐलान किया। क्या काउंट वापस लौट आए हैं? जी हाँ मादाम काउंटस, वो खाने वाले कमरे में हैं। एक लम्हे को उसने छोटा पिस्तौल साथ ले जाने का सोचा, जो उसने ऐसे ही किसी मौके के लिए खरीदा था। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि सब बच्चे घर पर हैं और उसने सिर्फ लखलखे की एक बोतल उठाई और बाहर चल दी। काउंट उसे देखकर कतरी रिस्मी अंदाज में ताजीमन उठा। दोनों ने एक दूसरे की जानिब सर झुकाया और फिर बैठ गए। तीनों लड़के पादरी मार्टन के बाईं जानिब बैठे थे, जबकि तीनों लड़कियां अपनी बरतानवी गवर्नर मिस स्मिथ के साथ बाईं जानिब थी। सबसे छोटा बच्चा, जो अभी 3 माह का था, ऊपर अपनी आया के पास था। क्योंकि मेज पर सिर्फ घर के अफराद थे, इसलिए पादरी ने दुआया कलमात अदा किए। मेहमानों की मौजूदगी में बच्चे भी खाना ऊपर ही खाया करते थे। फिर खाना शुरू हुआ। काउंटर सर झुकाए खाना खाती रही, जबकि काउंट की मुतसब्बब और मतलाशी निगाहें एक बच्चे के बाद दूसरे पे दौड़ती रही, पहले लड़कों की जानिब और फिर लड़कियों की जानिब। यकयक नादांसा तौर पर उसका हाथ एक गिलास पे लगा और वो गिरते हुए एक प्लेट के साथ टकराकर चकनाचूर हो गया। सफेद मेज पोश पर सुर्ख शराब बहने लगी। काउंटस ने चौंक कर अपनी निगाहें उठाई और पहली मर्तबा उनकी आंखें चार हुई। फिर अपनी तमाम तर बेचैनी के बावजूद वो निगाहें बचाकर एक दूसरे को देखते रहे, जैसे एक दूसरे पर पिस्तौल की गोलियां चला रहे हों। पादरी को एहसास हो गया कि कोई माजरा है। उसने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू छेड़ने की कोशिश की, लेकिन मेज पर छाए हुए जमूद को ना तोड़ सका। काउंटस ने नस्वानी सलीके और अपनी फितरी फहमो फरासत से काम लेते हुए रस्मी तौर पे चंद अल्फाज अदा करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। अपने ख्यालात के इस सराब में वो अल्फाज ना ढूंढ पाई और वसीओ अरीज कमरे के सन्नाटे में उसे अपनी आवाज से भी खौफ आने लगा। जहां कांच की प्लेटों और चांदी की छुरी कांटों के अलावा और कोई आवाज सुनाई ना दे रही थी। यकायक काउंट उसकी जानिब झुका और बोला, अब यहाँ अपने बच्चों के सामने तुम मुझे बताओ कि तुमने जो कुछ कहा वो सच है। काउंटस के रगों पैर में दौड़ने वाली नफरत ने जैसे उसे बेदार कर दिया हो। उसकी आंखें और अल्फाज में यकसान सर्द महरी और मजबूती थी। जब उसने अपने दोनों हाथ उठाए, दायां हाथ लड़कों की जानिब और बायां हाथ लड़कियों की जानिब, और सपाट लेकिन कड़े लहजे में बोली, मैं अपने बच्चों के सर की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने तुमसे सच कहा है। वो हैरान और परेशान खड़ा उसे देखता रहा। अपना नैपकिन मेज पर फेंका, अपनी कुर्सी उठाई, उसे घुमा के दीवार में दे मारा और फिर वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। काउंटस ने एक गहरी सांस ली, जैसे छोटी सी पहली जीत का एहसास हुआ हो, और फिर अपने बच्चों की जानिब मुतवज्जा होकर पुरस्कून आवाज में बोली, मेरे बच्चों, अपने अब्बा जान की बात की फिक्र ना करो। वो किसी बात पर बहुत परेशान हैं, लेकिन 1-2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। फिर वो पादरी मार्टन और मिस स्मिथ से बातें करने लगी। इस दौरान वो यके बाद दीगरे अपने तमाम बच्चों से नर्म लहजे में बातें करती रही, वैसे ही जैसे माएं करती हैं, और बच्चों के दिल खुशी से बाग बाग हो जाते। खाने के बाद वो सब बच्चों को साथ लिए ड्राइंग रूम में जा बैठी। वहां देर तक छोटे बच्चे हंसते खेलते रहे और बड़े बच्चे उससे बातें करते रहे।
जब इनके सोने का वक्त हुआ तो उसने एक एक को बेंच कर गले लगाया, उनकी पेशानी को चूमा, फिर वो अकेली अपने कमरे की जानिब रवाना हुई। वो बिस्तर में लेटी काउंट का इंतजार कर रही, क्योंकि उसे यकीन था कि वो जरूर आएगा। उसने फैसला कर लिया था कि चूंकि अब बच्चे मौजूद नहीं है, इसलिए उसने अपने दफा के लिए अपने शब ख्वाबी के लिबास की जेब में अपना पिस्तौल भी रख छोड़ा। घंटे गुजर गए और घर में रफ्ता रफ्ता खामोशी छाने लगी। बाहर सड़कों से बग्गियों की आवाजें आ रही थी, लेकिन उनकी आवाजें भी बंद खिड़कियों पर पड़े तबीज पर्दों की वजह से मुश्किल सुनाई दी। वो इसका इंतजार करती रही, लेकिन अब उसे काउंट का कोई खौफ ना था। अब उसे फतह का एहसास होने लगा था, क्योंकि अब उसने काउंट को उम्र भर हर एक लम्हे के लिए असियत में मुब्तला कर दिया था। वो उस वक्त भी कमरे में ना पहुंचा जब पर्दों के नीचे से सुबह की पहली किरणें दिखाई देने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि वो नहीं आएगा। हिफ्ज़े-ए-मात कदम के तौर पर उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और सोने का इरादा किया, लेकिन वो खुली आंखों के साथ बिस्तर पर लेटी रही और कुछ सोचे समझे बगैर इस मामले पे गौर करती रही। एक बात जो उसके जहन से कोसों दूर थी, वो ये कि अब काउंट क्या करेगा। जब उसकी मुलाजमा उसके लिए चाय लाई तो ट्रे में एक खत भी रखा था। खत में काउंट ने लिखा था कि वो सफर पे जा रहा है और उसे मालूम नहीं कि वो कब वापस लौटेगा। खत के आखिर में उसने लिखा कि अपने अखराजात के लिए वो उसके वकील से राब्ता कर सकती है, जिसे मतलूबा रकम की अदायगी के सिलसिले में हदायत जारी कर दी गई है। अगला सीन रॉबर्ट शैतान नामी ओपरा के पहले एक्ट के बाद वक्फे में अस्टाल में मर्द खड़े हो गए थे। हैट पहने, नीचे तक कटी हुई बास्केटें जिसमें सुनहरे और नकरई बटनों वाली कमीजें बआसानी दिखाई दे रही थी। वो पीछे की जानिब मतवज्जो थे, जहां बॉक्स में खुले गले वाली लिबासों में मलबूस ख्वातीन बैठी थी। उनके हीरे और मोतियों जुड़े जौहरात किसी बाग में फूलों की पत्तियों की मानिंद चमक रहे थे। उनके चेहरों का हुस्न और कांधों का धोदिया सफेदपन आंखों को खैरा कर रहा था। चारों जानिब पसे मंजर की मौसीकी, लोगों की बातें और ख्वातीन की खनखनाती हंसी की आवाजें फैल रही थी। ऑर्केस्ट्रा की जानिब पुश्त किए दो दोस्त पिछली कितारों में फैली नजाकत और लताफत का जायजा ले रहे थे, जहां हुस्नो जमाल की अदाएं, ऐशो इश्रत और नमूदो नमाइश का सच्चा या झूठा मुजाहरा पूरी आबोताब से थिएटर के हर कोने में जारी था। उनमें से एक वाजिद साल ने अपने दोस्त ब्रांडी से कहा, जरा देखो तो वो काउंटेस दमास्कोरे अभी तक कितनी खूबसूरत है। उसके उसके कदरे उम्र रसीदा दोस्त ने मुड़कर अपनी दूरबीन से सामने के बॉक्स में काउंटेस पर नजर डाली। वो अब भी इंतहाई हसीन और जवान दिखाई दे रही थी, और थिएटर में मौजूद तमाम लोगों की निगाहें घूम घूम कर उसी पर आन रुकती थी। वो अपनी गुलाबी रंगत की बदौलत किसी मुजस्मे की मानिंद दिखाई देती थी। उसके घने स्याह बालों में से एक छोटा सा हीरो का जुड़ा हुआ ताज यूं लग रहा था जैसे आसमान पे चांद उभरा है। चंद लम्हे उसे देखने के बाद ब्रॉन्डी ने खुशमिजाजी से जवाब दिया, हाँ, इसे कहते हैं खूबसूरत औरत। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसकी उम्र क्या होगी? ठहरो तो मैं तुम्हें इसकी उम्र बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे उस वक्त से जानता हूँ जब वो छोटी सी लड़की थी और वो पहली मर्तबा तकरीब पे दिखाई देने लगी थी। इसकी उम्र है 30-32 साल। नामुमकिन। मैं यकीन से कह सकता हूँ। वो तो सिर्फ 25-26 की दिखाई देती है। इसके 7 बच्चे हैं। यकीन नहीं आता। और बड़ी बात यह है कि वो सातों के सातों सेहतमंद हैं। बड़ी अच्छी माँ है। मैं अक्सर उनके घर मधु रहता हूँ।
बहुत पुरसुकून और खुशगवार माहौल है इनके घर का। इनका घर एक बेहतरीन फ्रांसीसी खानदान की मिसाल दिखाई देता है। बहुत अजीब बात है, इसके बारे में कभी कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं सुनी, कभी नहीं। और इसका शौहर, वो तो अजीब सा शख्स है ना? हाँ, और नहीं भी, इन दोनों के दरमियान कोई जंकुलिश तो है, कोई ऐसा घरेलू मसला तो है जिसका हर किसी को शक तो होता है लेकिन किसी को यकीन नहीं होता। बस हर शख्स अंदाजा ही कर सकता है। क्या मसला? मैं जानता तो नहीं। एक मसाली शौहर होने के बावजूद काउंट आजकल बड़ी रंगीन जिंदगी गुजार रहा है। जब तक वो एक अच्छा शौहर रहा, इसका गुस्सा बहुत तेज और तंग हुआ करता था, बहुत चिड़चिड़ा और बहुत बात पर तेश में आ जाता था। लेकिन जब से वो अय्याशी की जिंदगी गुजारने लगा है, वो मुकम्मल तौर पर बदल गया है। लगता है इसके अंदर कोई उलझन है, कोई कीड़ा इसके अंदर ही अंदर किलबिला रहा है। कुछ ही दिनों में लगता है बहुत उम्र रसीदा हो गया हो। फिर वो दोनों दोस्त रस्तियाना अंदाज में गुफ्तगू करने लगे, जिसका मौजू वो ज़हनी उकताहट, जिस्मानी बेजारी या शख्सियत की नामुआफ़कत थे, जिनकी बुनियाद खानदानों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। रॉजर, जो अभी तक काउंट से मस्कारे की जानिब देख रहा था, बोला, कितनी हैरत की बात है, इस औरत के 7 बच्चे हैं। हाँ, 11 साल में 7 बच्चे, और फिर जब वो 30 साल की हो गई तो इसने मजीद बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया। अब वो माशरे में अपना मकाम बनाना चाहती है। अब तो लगता है वो बहुत साल ऐसे ही रहेगी। बेचारी औरतें, बेचारी औरतें, ऐसा क्यों? क्यों? आह, मेरे दोस्त, जरा सोचो तो, ऐसी औरत अपनी जवानी के 11 साल बच्चे पैदा करने में गुजार दे, क्या ये जुल्म नहीं? उसकी जवानी, उसका हुस्न, कामयाबी की हर उम्मीद, शानदार जिंदगी गुजारने की हर उमंग, अफसाइश नस्ल के इस कानून के भेंट चढ़ जाए जो औरत को बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन बना डालता है। और क्या हो सकता है? यही फितरत है। इसी कानून के तहत हर शख्स एक दूसरे शख्स के साथ जोड़ा बनाकर किसी जानवर की तरह बच्चे पैदा करता है। जरा इस औरत को देखो, कितनी काबिल शर्म बात है कि एक ऐसा हीरा, ऐसा मोती जिसका एक ही मकसद हयात हो कि वो हसीन हो, इसे चाहा जाए, इससे मोहब्बत की जाए, इसकी तारीफ की जाए, अपनी जिंदगी के 11 साल काउंट को वारिस पैदा करके देने में गुजार दे। तुम्हारी बात में कुछ वजन है, लेकिन बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। जरा मादाम दमस्कारी को देखो तो, फितरत के असूलों के मुताबिक इसे एक गार में रहना था, बरहना या किसी जानवर की खाल में लिपटी हुई। लेकिन क्या वो अपनी मौजूदा हालत में बेहतर नहीं है? एक बात तो बताओ, क्या कोई बता सकता है कि इसका बेहिस शौहर, जो इतना अजड गवार है कि उसके हुस्न के बावजूद उसे 7 मर्तबा मां बनाने के बाद अब दूसरी बदकुमाश औरतों के पीछे क्यों भागता फिरता है? ओ मेरे अजीज दोस्त, उसकी भी एक ही वजह है। उसे शायद अंदाजा हो गया है कि मजीद बच्चे पैदा करने के नतीजे में उसे माली मुश्किलात का सामना हो सकता है, और घरेलू इक्तिसादियात की वजूहात की बना पर वो भी इसी असूल पे कारबंद हो चुका है जिस पर तुम अभी फलसफाना बयान दे रहे थे। इसी लम्हे तीसरे अक्ट का आगाज हुआ
اور جیسے ہی پردہ اٹھا وہ دونوں اپنے ہیڈ اتار کر اپنی نشست پہ بیٹھ گئے۔ چوتھا سین، کاؤنٹ اور کاؤنٹس تماشکارے اوپرا کے اختتام پر بگی میں اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ بگی میں خاموشی چھائی تھی، لیکن پھر یکایک کاؤنٹ بولا، گیبریل، کیا بات ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا کافی نہیں ہے؟ یہ سزا جو تم مجھے گزشتہ 6 سال سے دے رہی ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو پھر مجھے بتا دو کہ ان میں سے کون سا بچہ ہے؟ کبھی نہیں۔ ذرا سوچو تو، میں اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر کچھ محسوس نہیں کر سکتا۔ میں انہیں دیکھتا ہوں تو شک کا ایک بھاری پتھر میرا دل کچلے دیتا ہے۔ بس مجھے بتا دو ان میں کون سا ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اور بقیہ ساری زندگی اس بچے کے ساتھ دوسرے بچوں جیسا سلوک کروں گا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیا تم دیکھ نہیں سکتی کہ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتا؟ یہ شک مجھے اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے۔ میں ہر لمحہ خود سے ایک ہی سوال پوچھتا رہتا ہوں۔ ان پر پڑنے والی ہر نگاہ میرے لیے ایک عذاب ہے۔ میں پاگل ہوتا جا رہا ہوں۔ یعنی تمہیں بہت تکلیف جھیلنا پڑی ہے؟ اتنی تکلیف کہ تم اندازہ نہیں کر سکتی۔ ذرا سوچو تو، 6 سال سے میں تمہارے ساتھ رہنے کا عذاب جھیل رہا ہوں، اور اس سے بھی بڑا وہ عذاب کہ ان 7 میں سے ایک ایسا بھی ہے جو میرا نہیں ہے اور جس کی وجہ سے میں باقی 6 سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں واقعہ بہت تکلیف کا سامنا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ میں ہر روز کتنے عذاب سے گزرتا ہوں؟ میرا اس گھر میں تمہارے ساتھ اور ان سب کے ساتھ رہنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں اور تم نے مجھ سے کتنا قابل نفرت سلوک کیا۔ میرے دل میں جتنی محبت تھی وہ میں نے اپنے بچوں پر نچھاور کر دی، اور تم خوب جانتی ہو میں ان کے لیے اتنا ہی اچھا روایتی بات تھا جتنا تمہارے لیے ایک خاندانی شوہر۔ جانتی ہو میں پرانے زمانے کا شوہر ہوں۔ ہاں، میں مانتا ہوں میں تم سے بہت حسد کرتا ہوں کیونکہ تم ایک اور زمانے کی عورت ہو۔ تمہاری روح مختلف ہے اور تمہاری ضروریات بھی مختلف ہیں۔ اوہ، میں ابھی تک وہ باتیں بھول نہیں پایا جو اس روز تم نے مجھ سے کہی تھی، لیکن اس روز سے آج تک میں نے تمہارے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے۔ اس روز میں نے تمہاری جان نہیں لی، محض اس لیے کہ یوں میرے پاس یہ جاننے کا کوئی امکان نہ رہ جاتا کہ ہمارے ان بچوں میں سے کون سا بچہ میرا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے انتظار کیا، لیکن تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہ وقت میں نے کس عذاب میں گزارا ہے۔ میں ان میں سے کسی سے سچی محبت نہیں کر سکا، شاید کسی حد تک بڑے دونوں سے۔ میں ان کی جانب نہیں دیکھ سکا، میں انہیں چھو نہیں سکتا، میں کسی بھی بچے کو اپنی گود میں نہیں بٹھا سکتا کیونکہ میرے ذہن میں یہی خیال کلبلاتا ہے، کہیں وہ تو نہیں۔ 6 سال ہو گئے میں تم سے مناسب برتاؤ کرتا رہا ہوں، مناسب اور خوش اخلاق۔ خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو، میں قسم اٹھاتا ہوں میں کوئی سخت قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ بھگی میں تاریکی کے باوجود اسے احساس ہونے لگا جیسے کاؤنٹرز پر اس کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے، اور بلاخر وہ کچھ کہنے لگی۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، میں تم سے التجا کرتا ہوں، مجھے بتا دو۔ میں شاید تمہارے اندازے سے کہیں زیادہ قصوروار ہوں، لیکن میں بچہ پیدا کرنے کی زندگی سے عاجز آ چکی تھی، اور میرے پاس تمہیں خود سے دور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ میں نے خدا کے سامنے جھوٹ بولا اور اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ اٹھا کر تمہارے سامنے جھوٹ بولا۔
میں نے تم سے جھوٹ بولا کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی کبھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی، تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ کاؤنٹ نے تاریک بگھی میں اس کا بازو اپنی گرفت میں لے لیا، بالکل ایسے ہی جیسے سالوں پہلے بولان کے باغات جاتے ہوئے اس نے پکڑا تھا۔ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے۔ لیکن اب میرے شکوک و شبہات مزید بڑھ جائیں گے۔ مجھے کیا معلوم تم نے کب جھوٹ بولا، اس وقت یا آج؟ آج میں اب تم پر کیسے اعتبار کر سکتا ہوں؟ ایسی بات کے بعد کوئی عورت کیسے قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ آج کے بعد مجھے کسی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم صرف مجھے یہ بتا دو کہ وہ کون سا بچہ ہے۔ بگھی حویلی کے دالان میں داخل ہوئی اور سیڑھیوں کے سامنے آن رکی۔ حسب معمول پہلے کاؤنٹ اترا اور اس نے اپنی بیوی کو اپنا ہاتھ پیش کیا۔ جیسے ہی وہ استقبالیہ ہال میں پہنچے، کاؤنٹ نے کہا، کیا میں تم سے چند لمحے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں۔ وہ ایک چھوٹے بغلی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر ایک حیرت زدہ ملازم نے جلدی سے کمرے میں موم بتیاں روشن کر دی۔ ملازم جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، کاؤنٹ بولنے لگا، مجھے کیسے سچ معلوم ہوگا؟ میں نے 1000 مرتبہ تم سے پوچھا ہے، لیکن تم خاموش رہی، خاموش، سپاٹ، بے لوٹ سنگ دل۔ اور آج تم مجھے بتا رہی ہو کہ تم اتنے سال مجھ سے جھوٹ بولتی رہی۔ 6 سال تم نے مجھے ایک ہی بات پر یقین دلانے پر مجبور کیے رکھا۔ نہیں، تم آج جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن آج تم جھوٹ بول رہی ہو۔ شاید تمہیں مجھ پر رحم آ گیا ہو۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو پچھلے 6 سال میں میرے مزید 4 بچے پیدا ہو چکے ہوتے۔ تم ایک ماں ہو، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں ان بچوں کی ماں نہیں ہوں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ جو بچے ہیں اور جن سے میں دل و جان سے محبت کرتی ہوں، میرے لیے ان کی ماں ہونا ہی کافی ہے۔ میں مہذب دنیا کی عورت ہوں کاؤنٹ صاحب۔ ہم عورتیں اس دنیا میں نہ تو افزائش نسل کے لیے آئی ہیں اور نہ یہ فرض ہمیں قبول ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن کاؤنٹ نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گیبریل، تمہیں ایک لفظ میں مجھے سچ بتا دینا چاہیے۔ میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے، میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے دیکھتا رہا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، اس کی سرمئی آنکھیں جیسے سردیوں کا آسمان ہو، اس کے سیاہ بالوں ہیرو جڑا تاج جیسے شفق کی پہلی کرن ہو۔ یکایک اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ حسن و جمال کا یہ پیکر انسانی نسل کو دوام بخشنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے مردوں میں جمع ہوتی ہوئی امنگوں اور آرزوؤں کا پراسرار اور پرفسون نتیجہ ہے، جسے اپنے اصلی اور پاکیزہ ترین مقصد سے ہٹا دیا گیا ہے، اور جو ایک عارفانہ ناتمام انداز میں پہچانے جانے اور ناقابل لمس حسن کا متلاشی ہو۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جو محض خوابوں کی خاطر کھل اٹھتی ہیں، جو تہذیب کی تمام تر خوبیوں سے مزین، ہر اس ناز و نام، اشواگری اور جمالیاتی دل ربائی سے مزین جو اسے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے مرمرئی مجسمے کی صورت میں تراش دیتی ہیں۔ وہ اتنے عرصے بعد کے راز فاش ہونے پر ششدر اور پہنچتا کھڑا رہا، لیکن یکایک اسے اپنے برتاؤ کی بنیادی وجہ سمجھ آ گئی اور وہ بولا، مجھے تم پر یقین ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اب تم اس وقت جھوٹ نہیں بول رہی، اور پہلے مجھے کامل یقین تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ کاؤنٹس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو پھر آج سے دوستی؟
اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بوسہ دیتے ہوئے بولا، ہاں دوستی، اور شکریہ گیبریل۔ پھر اپنی بیوی پر ایک اور نگاہ ڈالتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ابھی بھی حیرت زدہ تھا کہ وہ اب بھی اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ پھر سے جوان ہو گیا ہے۔